Hadirat yang berbahagia, selanjutnya acara kami yang kedua, yaitu ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Haji Zainul Hasan LC yang dari kota Belgia Bangkalan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Cepon Gusti Kanjeng Nabi, orang secerek kintoh adalah orang sekak dimah orang gelek bektoh mereng asmanah Kanjeng Nabi sebut tapi tak asolawat Kanjeng Nabi, maka orang gelek adalah orang secerek. Thank you. Cepon Gusti Kanjeng Nabi al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang saya cerek kinto beni orang selok teman asedekah, akan tetapi orang saya cerek cek sarana engki kak dintoh manabih panjenengan sedaja mereng asmanah Gusti Kanjeng Nabi sebut tapi tak asolawat Gusti Kanjeng Nabi, maka kita setuju kak dintoh termasuk umat Kanjeng Nabi secerek. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Yulang lagi sekali lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal afadil al mubajjalin, seabdina sangat amul jaaki Kiai Haji Abdul Qadir selaku pimpinan Madrasah As-Solihin, juganan ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin sekak dimah sekeja aki akan memberikan siraman rohani dak badan kaula sedaja. Juganan ajunan semuljah Kiai Haji Abdul Wahid, Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Hadiri Mahmud, sareng juganan semuljah Kiai Haji Saruji, sareng sedaja para ulama
seabdina tak nyebut asma'ipun situng persitung, namun tanpa ngurangi takzim abdina kepada beliau-beliau sedaya. Kita doakan muga mantar beliau-beliau sedaya senantiasa hafizahumullahu ta'ala bi khairi wa afiyah. Muga mantar beliau-beliau sedaya kak dintoh guruh badan kaula sedaya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa marhaban Kyai Haji Muhammad Khalil Yasin. Pertama kinto tak langkong nyon sporah dek para rabu saya pada muljah sedajah. Kinto badan kaula epakon sareng Kyai Haji Abdul Qadir Kak Dintoh badi busembuh untuk melengkapi kekosongan acara sebelum deki badan kaula sareng panjenengan sedajah depada mereng de ajian epon semuljah engki Kak Dintoh Kyai Haji Muhammad Khalil Yasin. Jadi badan kaula Kak Dintoh hanya sebagai busembuh. Asmana busembuh kita tak kenging bit abid. Thank you. Pertama-tama alhamdulillah thumma alhamdulillah nang malam saat semangken badan kaula sareng panjenengan sedaya yadini sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kaangkui depada apol kompol areng bareng neng Kak Dintoh pelengkian se insyaallah se Kak Dimma badan kaula sareng panjenengan sedaya se badan neng Kak Dintoh pelengkian insyaallah badan kaula sedaya pasti kengingah tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa? Karena situng perkompolan cepon Gusti Kanjing Nabi manabih perkompolan gelek sebut bacaan-bacaan muljah zikir-zikir da Allah, maka majelis gelek sareng Gusti Allah sangat emuljaaki. Jadi alhamdulillah badan kaula sedaya nang malam saat semangken bisa ngerabui undangan dari Sohibul Hajah engki Kak Dintoh semuljah Kyai Haji Abdul Qadir. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Para rabu sebadan kaula sangat amuljaaki. Pertama-tama badan kaula medapa'ah penapah sebiasa pedapak sarang guru badan kaula engki Kak Dintoh Kyai Haji Syukron Makmun. Beliau Kak Dintoh undangan Kim Ma'asaos badah nang pengajian Kim Ma'asaos pasti guru badan kaula Kak Dintoh se pertama ya toraki engki Kak Dintoh ngatoraki mator selangkong se sangat raja melana dari sekinto badan kaulah nang malam saat semangken. Pertama-tama badan kaulah ngatoraki nah mator selangkong secek raja epon da emba badan kaulah Kak Dintoh engki Kak Dintoh Kyai Haji Abdul Qadir sareng sedajah keluarga epon juga nanda sedajah para asatid para guru seampon mengabdikan dirinya seampon metade bektonah hanya untuk mendidik potrah-potrah badan kaula sedajah. Badan kaula ngaturaki nama tor sekelangkong saya tak batas epon karena amalan Kak Dintoh merupakan amalan sangat muljah mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama Kyai Haji Abdul Qadir beserta segenap keluarga besar epon sareng sedajah para asatid malal marter keikhlasan beliau-beliau sedajah senantiasa kengingah balesan sangat agung
dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sebadan kaula sangat amul jaaki. Badan kaula langsung saos karena Kak Dinto selera na ampun rabu gela abdina pesen sareng Ki Haji Abdul Qadir deki kaki sendir toron mung Ki Holil Yasin kita rabu mangken Ki Holil Yasin ampun rabu jadi aslina dan kula badhe kinto ampun expired ampun kadaluarsa karena Ki Holil Yasin ampun rabu sekinto. Tapi ala kulli hal para rabu sebadan kaula sana muljaaki badan kaula nang malam saat semangken teromede paah situng ajaran muljah seampun ya jaraki seampun esaluraki sareng Gusti Kanjeng Nabi dak badan kaula sareng panjenengan sedaya engki Kak Dinto Islam Kak Dinto ngajaraki dak badan kaula sedaya untuk agetuan situng tempat seka dimah tempat Kak Dinto merupakan pusat peradaban. Bu ibu oning peradaban ki ngerti peradaban ki peradaban kinto arteepon kemajuan situng kemajuan Islam makon ota pemerintah dak badan kaula sedaya untuk abadi situng kenengan seka dimah kenengan gelek merupakan pusat kemajuan kenengah kemajuan. Kenapa kenengan kinto engki Kak Dinto Masjid Baitullah cepon Gusti Kanjeng Nabi kinto Masjid Kak Dinto merupakan situng kenengan seka dimah dari masjid kinto akan nyumber kemajuan-kemajuan. Kenapa buktena? Buktena bekto Kanjeng Nabi sareng para sahabat hijrah dari kota Mekah dek kota Madinah. Sampun rabu dek kota Madinah. Pertama kali seekelako sareng Kanjeng Nabi kenapa? Cepon para ulama Kanjeng Nabi Kak Dinto bekto rabu dak kota Madinah seekelako sareng Kanjeng Nabi Kak Dinto bede telok perkara. Sepertama kenapa? Engki Kak Dinto abangun masjid. Apa mi sekinto mi masjid seekelako sareng Kanjeng Nabi bahkan cepon para sejarawan para rabu masjid sebangun sareng Gusti Kanjeng Nabi kinto neng kota Madinah. Kanjeng Nabi beni karo makon meloloh beni karo merentah meloloh. Kanjeng Nabi kinto toron tangan tibi toron gunung abek tebetoh abangun masjid sekinto kinto saking pentingah masjid sebagai sumber peradaban sebagai sumber kemajuan seginto. Bekto Kanjeng Nabi rabu dak kota Madinah Kanjeng Nabi Kak Dinto tak romoro abangun. Jadi kinto minangka situng ajaran sangat muljah. Beni karena Kanjeng Nabi kinto adalah Nabi Muhammad utusan Allah, bukan karena beliau adalah seorang nabi kemudian romoro abangun masjid eki ma'asaos punten. Kanjeng Nabi tak agetuan sifat kardiman karep tibi man menyaman. Gusti Kanjeng Nabi kinto tak agetuan sifat model skinto. Jadi ketika Kanjeng Nabi rabu dak kota Madinah Kanjeng Nabi ningali tanah sebagus Kanjeng Nabi mereksani getun serah tanah Kak Dinto. Ternyata tanah gelek getunah dua anak yatim. Ketika oning cek tanah kinto getun dua anak yatim. Kenapa? Seekelako sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi naber
na berarga kinto situng kemuljaan sekelako sareng Gusti Kanjeng Nabi sekalipun dua nak kanak gelek ampun sobung reng sepun nah tapi Kanjeng Nabi pakun mengedepankan kasih sayang jadi Kanjeng Nabi ada bu mereka nih gan serapa argeneria tanaria cepon Gusti Kanjeng Nabi anak-anak yatim beli jawab punten kintok Kanjeng Nabi abdinah ingin menghibahkan ingin menghadiahkan tanah kintok untuk ajunan kintok cepon dua anak-anak yatim gelek tanah gelek tero paringnya cuma-cuma dek Kanjeng Nabi wow mana bikulah sedeti Kanjeng Nabi oh iya kok sudah iya kakir ya engkau hari Nabi dek kakek mung sengkok ki mele tanah kakek ken kakek lo sopan ke sengkok kinto jak badan kaulah sedeti Kanjeng Nabi sekinto tapi karena Kanjeng Nabi ne kinto Nabi Muhammad kenapa jawaban Kanjeng Nabi ajawab kalaben ajaran yang begitu mulia Kanjeng Nabi ajawab enje engkau lo endek mong oleh gratisan iwis mung deyah bingko bajer 10 dirham kinto engki dikit periksa sing-masing neng Google 10 dirham mana biyoba da obang Indonesia teti senapa periksa sing-masing sepenting depak de ajutaan poloan juta sekinto jadi Kanjeng Nabi ngajarake dek badan kau le sareng panjenengan sedaja sekalipun kita sedaja badan situng kedudukan saya paling mulja cek sampai badan kau le sareng panjenengan sedaja agatuan sifat kardiman karepetibi man menyaman romoro nyuro romoro ngalak cek seginto kinto situng ajaran muljah Kanjeng Nabi seampun sepakat antara Kanjeng Nabi sareng dua anak yatim kinto baru Kanjeng Nabi sareng sahabat turun untuk abangun masjid engki masjid timin kinto dari batang kayu dari jukajuan sareng atap juga dari jukajuan engki panjenengan tak usah mikir berarti atap banyak long pulung engki lakar sekinto karena neng kota Arab Kak Dinto ojen Kak Dinto sangat jarang bahkan bisa dikatakan tade ojen abdina ngalama kitibi sekinto jadi masjid saya pertama bangun oleh Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto beni masjid model kinto saya sangat mulja kinto mana bi panjenengan sedaja masuk ada masjid kinto pasti pernah sekinto pasti aroma celap tangki engki napa engki sekinto karena masjidnya sangat megah sangat mulja mana bitimin tanah biasa sobung keramik karena pencetus keramik kita rem bisa gabai keramik bagaimana mungkin Kanjeng Nabi kenging keramik karena timin saya nemu keramik kita rembi jadi tanpa keramik tembok dari jukajuan sekintoh perjuangan Gusti Kanjeng Nabi kemudian para rabu sebadan kaulah sangat amul jaaki seampunah Gusti Kanjeng Nabi wafat dapat dek Sayyidina Abu Bakar masjid pakun model gila dapat dek Sayyidina Umar melakukan perubahan melakukan renovasi dak masjid hanya saja pakun dari jukajuan tiengah jukajuan sekintoh dapat dek Sayyidina Utsman bin Affan kinto beliau juga merenovasi masjid nah ganda pak beliau kinto beliau ngoba masjid kalaban bebatuan to betoh jadi tembok seasal dari kayu sareng Sayyidina Utsman yoba dari to betoh seginto nah jadi tembok model bebatuan kinto awal mula kinto dari Sayyidina Utsman bin Affan seginto tapi
Ketika Sayyidina Utsman ngobah jukajuan ke Betoh, apakah masyarakat kota Madinah langsung setuju? Punten, masyarakat kota Madinah adebu. Loh, masa engki wahai imam, masa engki badan kaula sedaya ngobah masjid sedari jukajuan, sedari dalam Kanjeng Nabi kintok ya badak Betoh, apakah boleh? Masa engki kenging wahai imam, kintok kan kelakuan setai kelaku sareng Gusti Kanjeng Nabi. Nah kintok glenon, kintok mungkin juga bisa dadi dalil manabi panjenengan sedaja apangki sareng tretan si asmaepon Wahabi sekintok. Jadi Sayyidina Utsman ampun nyuntoaki, sekalipun bektoh jaman Kanjeng Nabi masjid Kak Dintoh beni dari tobatuan, tapi sareng Sayyidina Utsman penapa? Jawaban dari Sayyidina Utsman penapa? Cepon Sayyidina Utsman, iya engki lakar bener kinto betoh kinto sobung nang jaman Kanjeng Nabi, tapi dimin dan kulah toman mereng Gusti Kanjeng Nabi adabu. Penapa dabu Kanjeng Nabi? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Cepon Sayyidina Utsman, Gusti Kanjeng Nabi timin adabu sera asaos sea bangun masjid karena Allah, maka orang gelek sareng Gusti Allah siapaki istana, siapaki compok saya sangat mulja nang suarga. Jadi para rabu manabi panjenengan sekut mereng cerita Sayyidina Bilal sahabat Kanjeng Nabi kinto munyi sendelah ampun epereng sareng Kanjeng Nabi nang suarga, kita sedaja bisa ngereng lelampenah Sayyidina Bilal. Kalaban penapa? Kalaban nyumbang abangun dak masjid. Mana bih kita ampun apareng nyumbang dak masjid, apareng bangunan dak masjid, nyumbang tenaga dak masjid, maka compok otabe istana badan kaula sedaja ampun adante suarga. Kinto masjid Kak Dinto cepon renovasi. Jadi badan kaula mana bi mereksa nitung situng kinto kaabidan dan kula kinto terus mereksana panjenengan sedaja kinto ampun nyumbang tenaga sekalipun sekoni napa bunten dak masjid Kak Dinto, ampun nyumbang napa bunten lastari ki. Alhamdulillah. Jadi cepon Gusti Kanjeng Nabi nang riwayat lain saya rasaos saya bangun masjid karena Allah walau kamaf hasi kototin. Cepon Gusti Kanjeng Nabi sekalipun orang gelek nyumbang abangun masjid, sekalipun okoranah model kenengah lor telur manu atelor kisah kan kenengah keni. Nah sekalipun okoran keni yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, nyumbang tenaga atau nyumbang harta, maka sesekoni gelek akan oleh balesan saya sangat raja mungku Gusti Allah. Saya penting syarat ikhlas. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi kenapa? Dimin bade sahabat saya mereksani dak Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Rasulullah ausini, wahai Gusti Kanjeng Nabi paringaki abdina nasihat. Jadi sahabat Abu Dzar kinto nyuun nasihat dak Gusti Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi adabu ahlis dinaka yakfikal amalul qalil. Wahai Abu Dzar, pa'ikhlas sederiyah dalam ngelakona apa abai
sederiyah kudu ikhlas karena Allah. Maka mung ikhlas make amal sekoni, tapi amal sekoni gelek bisa ngalai amal seraja tanpa keikhlasan. Jadi panjenengan sedaya seampun nyumbang dak Masjid As-Solihin Kak Dintoh, sekalipun nyumbang tenaga sekoni, nyumbang teeran sekoni, nyumbang enuman sekoni, cek sampai putus asa, jangan bersedih karena sekoni kintoh manabi ikhlas kintoh akan mendapatkan balasan sangat rajah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sebadan kaulah sangat amul jaaki. Jadi apa-apa cepon para ulama kinto, masjid kinto merupakan sumber kemajuan. Apa-apa Gusti Kanjeng Nabi kinto pertama kelako sareng Gusti Kanjeng Nabi apa-apa mi abangun masjid. Apa-apa cepon para ulama rahasia kinto sangat banyak. Kita baca tungtung. Pertama Gusti Kanjeng Nabi ketika ada pada kota Madinah, ampun rabu dak kota Madinah, Gusti Kanjeng Nabi kinto ingin membangun rasa cinta antara kaum muslimin sebedeng kota Madinah, khususnya kaum muhajirin sareng kaum ansor, juganan sareng kaum muslimin sedaya. Ingin abangun rasa cinta antar situng dengan yang lainnya. Jadi Gusti Kanjeng Nabi kinto mikir, rasa cinta kinto tak kira bedah tanpa bedena situng tempat sekak dimah tempat gelek orang muslimin selalu akompol. Kanjeng Nabi kenging ilham dari Gusti Allah, kenengan saya bisa mengkompol orang-orang muslim kintok penapa cepon Gusti Kanjeng Nabi ingki Kak Dintoh adalah masjid. Orang-orang muslim ke masjid Kak Dintoh minimal sehari kintok senapa kalih para rabu. Kita sedaja ke masjid Kak Dintoh minimal paling sekoning sehari semalam kintok senapa kalih 5 kalih cepon. Leres nahuntan leres. Jadi sopu ke masjid lastarian toron sopu langsung dak sabe. Lastarian ada sabe ota badak barung mereng adan dohor dikumandangkan langsung aberka dak masjid sampai deki isya model sekintoh. Cepon Gusti Kanjeng Nabi manabi orang-orang muslim benare lema bekto dak masjid benare 5 kali apangki, maka kalaban perpangkian Kak Dintoh akan tumbuh rasa cinta sareng kasih sayang sekinto. Jadi masjid Kak Dintoh pusat otabeh kenengah untuk bersosial. Beda bidah misalah sobung masjid reng-oreng asolat duhur neng compok sing masing. Bila si apang kia antar bele tetangga melarat tangki. Jadi kintok saya bangun sareng Gusti Kanjeng Nabi. Dak kimma carana malai kaum muslim Kak Dintoh saling cinta, saling timbul kasih sayang. Kintok saya mertung. Saya merdua penapa saya ajarih sareng masjid dak badan kaula sedaja ajaran pelajaran saya pedepak sareng masjid dak badan kaula kinto sangat raja. Jadi masjid Kak Dintoh engki leres benda mati, tapi sekalipun masjid Kak Dintoh benda mati, masjid Kak Dintoh bisa apareng didikan semulja, bisa apareng pelajaran sesangat agung
dak badan kaula sedaja. Pelajaran penapas kinto cepon para ulama badan masjid kinto menyadarkan dak abek tibi sedaja, dak badan kaula sedaja, menyadarkan tentang napa, tentang bahwasannya sekalipun badan kaula sareng panjenengan sedaja nang luar masjid aga tuan pangkat sesangat mulja, baik pangkat gelak pangkat duniawi, pejabat negara, kelebun, otabah pangkat gelak pangkat akhirat, dadi kiai, dadi ustad, dadi pinter, manabi ampon masuk ke masjid sedajah muka sandal bade punten neng disa melakah kampung Turin saya masuk ke masjid sepatu otabah sandal yang kui bade punten gi manabi bade bade gimana jadi ajaran saya nomor 2 kinto sekalipun badan kaula sareng panjenengan sedaja nang luar masjid dibedakan bidaaki kalaban badana pangkat, bade saya dadi tani, bade saya adegeng, bade saya dadi kiai, bade saya dadi kelebun pejabat negara. Ketika masuk ke masjid pangkat-pangkat gelek cepon masjid buka ke lupang ketejicong ceangkui ke dalam masjid maki kaki presiden mung masuk ke masjid sepatu nebuka sekintoh dapak ke dalam masjid ketika mulai asolat mana bilai alek kinto santrina Kiai Haji Abdul Qadir kinto mana bi bede luar masjid ketika Kiai Abdul Qadir lebet nunduk napa punten nunduk tangki tapi ketika masuk ke masjid ampon aberis imam ampon siap ketika Kiai Haji Abdul Qadir asolat sareng para santri sampingah santri gelek nunduk napa punten nunduk ke Kiai Abdul Qadir napa punten sedajah nunduk ke Gusti Allah jadi sobung tadak cerita nah waktu Kiai Abdul Qadir asolat nang tengah pas santri ketika takbir pak gunda nikah bade punten tanggi sedajah nunduk dak Gusti Allah. Nah kinto pelajaran saya nomor 2 saya ajaraki sareng masjid dak badan kaula sedajah tentang pelajaran bahwasannya badan kaula sareng panjenengan sedaja kinto manabi ampon masuk ke masjid badan kaula sareng panjenengan sedaja status mungku Gusti Allah pada sedaja pada kebulana Gusti Allah kinto pelajaran saya sangat mulja saya ajaraki sareng masjid para rabu saya badan kaula sangat amulja akih. Selanjut epon karena kajian ki ada ginto Ki Muhammad Khalil Yasin lanjut sekonya ki selanjut epon seta jepok otabe seta oleh nyumbang pembangunan dak masjid jangan bersedih cek sedih cepon Islam bedah kelakuan juga saya bisa padah bi orang saya bangun masjid kelakuan penapa ajegeh kebersihan masjid kinto jadi badan kaulah sareng panjenengan mana bi masuk ke masjid masuk nentang ke pertama ningali kotoran ningali sampah sekalipun keni nyon tolong sampah gelek kantongi ce abai ce acuh tak acuh wo bening kok sing ngotore bolana benih kita sing ngotore pakotoran peneng bade manco ningali manco
karena beni kita saya mancok ki beni panjenengan saya mancok ki beni tang ki gara-gara beni mancok karena beni panjenengan saya mancok pamancok gelak etorot sampai tahun dadi betok kenging napa punten lo kenging taingki jadi kotoran napa saos seetengale sareng badan kaula sedaya cek pasrah dek marbot masjid neser marbot masjid kak disebeni robot beni malaikat engki nabi malaikat epakon sareng Gusti Allah epakon asojud terus epakon nyungki ares terus kintok malaikat manabi marbot masjid bade seger bade lesoh bade cegah bade asarenna jadi saling tolong menolong dalam ajegah kebersihan masjid timin kinto untuk bu embo kinto timin bade situng sahabat reng bini sahabat kinto ahli abersihan masjid selama bade sahabat bini kak dintoh masjid selalu bersih sitong baktoh Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh lo ningali sahabat bini gelek saya biasa abersihan masjid akhirah Gusti Kanjeng Nabi mereksa tidak para sahabat kamereng bini ruah saya biasa abersihan masjid para sahabat ajawab tak langkong Gusti Kanjeng Nabi sahabat saya biasa abersihan masjid kak dintoh ampon atingkel omor penapa jawaban Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mereng kabar cek bahwasannya sahabat gila ampun tinggal umur Kanjeng Nabi semut hukah lakot azaitumuni wahai tang sahabat kabi kaki kabiriyah telah nyake esengko arapa hede kabi ebek toreng bini ria ada umur tak langsung akabar dek sengko cepon Gusti Kanjeng Nabi jadi Gusti Kanjeng Nabi ginto cek sayang dek sahabat bini gelek serajin bajeng abersihan lastaren nikah Gusti Kanjeng Nabi berangkat dek kuburan reng bini gelek langsung atuai dek reng bini gelek kemudian mereksani Kanjeng Nabi mereksani dek reng bini sebenarnya alam kubur gelek wahai tang sahabat apa seekor lehede dari Allah setelah hede badan kuburan reng bini gelak bisa ajawab berarti wali karena apa karena rajin abersihan masjid reng bini gelak saya badan kuburan ajawab glenon Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh sobung amalan saya sangat rajah balesenah seabdina kenging dari Gusti Allah kecuali amalan abersihan masjid kinto abersihan masjid tak usah tak perlu kau tunda kupo sapo ningali sampah kene ota beraja kantongi kinto balesan bagi pak bapak juga bade balesah sebut juga sareng Gusti Kanjeng Nabi kita sedaya kaum bapak serajin abersihan masjid cepon Gusti Kanjeng Nabi kinto setiap kali badan kaula sareng panjenengan sedaya ngalak sampah sebenang masjid ketika ngalak sampah kita kinto nabung mas kabin untuk aku male oleh bidadari cepon Gusti Kanjeng Nabi sekinto serasaos serajin abersihan masjid maka jaminannya oleh bidadari dari Allah Subhanahu wa ta'ala para rabu sebeten kaula sangat amul jaaki malar manter penapah seampon epereng bersama neng malam saat semangken penapa seampun abdina pada pak
sekalipun sekonik malar manter tadiah kemanfaatan bagi badan kaula sedaya, kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Malar manter juga saya asal kak sengkaan aja kebersihan masjid, malar manter sareng Gusti Allah ateh badan kaula sareng panjenengan sedaya bukaah sareng Gusti Allah untuk lebih cinta dak masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sebadan kaula sangat amul jaakih kerana segintoh panapah sebadan kaula bisa pedepak atas sedajah kecangkolangan, atas sedajah kekhilafan langkong-langkong dak para ulama. Badan kaulah nyoon pengeporah si agung-agung epon pengeporah. Waffaqanallah wa iyyakum ila tariqihil qawim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.